वंदे लोकतिलकं सत्त्ववार्ताभूषणं अमरकर्तृच्छरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं परम प्रेम श्री ठाकुर को प्रणाम। परमाराध्या जगजनी श्री बर्मा सिंह को प्रणाम। परम पूज्य पास श्री बलदान सिंह को प्रणाम। परम पूज्य पास श्री आचार्य श्रीचरण को प्रणाम। वरण्य अध्यक्ष देवता वरण्य ऋतिक देवता मंडली वरण्य अध्यक्ष जाजक देवता मंडली समस्त गुरुभाता मंडली समस्त मातृमंडली समस्त मंत्र प्रीति श्रद्धा राउत गुण अच्छे। आज परम प्रेम श्री ठाकुर पूर्ण 136तम धर्म महोत्सव लथांग सत्संग केन्द्र आनुकूल्य अनुष्ठित हो महासमर आपण मान उषा कीर्तन करेंगे। प्रातः विनती प्रार्थना नगर कीर्तन ये जो आम भाग्य ना देखिपार नहीं कि नगर कीर्तन जो विभ्रांत है देखिए जना पड़े कि नगर कीर्तन हो सत्संग प्रथम जो सत्संग पूर्व जो भाव भजन कोरस होता अति उच्च कोटीर सत्संग से कोरस उच्च कोटीर है कीर्तन भी बहुत उच्च कोटीर है एवं ये जो परिवेश बहुत मुग्ध होती आसिकी जहाँ देखिली ये बहुत संस्कार संपन्न परिवार ये केन्द्र जोड़ी होती जे कि तृतीय पुरुष थर्ड जेनेरेशन ये ठाकुर काम कर ठाकुर जहाँ चाहिए आम चाहिए शुद्धात्मा मु चाहे शुद्धात्मा पुण्यपुत्र प्रथम बाणी तो आज मुझे देखा पाँच ये छोट छोट पिला माने सब बस प्रेरणा पाँच ठाकुर कहते मुझे तुम संतान भितर बंचा चाहे आ बढ़ा चाहे बंचा चाहे बढ़ा चाहे बढ़िया माने उन्नत होगा चाहे तुम ठार तुम संतान अधिका दी आंगुली नहला ताले है कौन। ठाकुर जो विवर्तन कथा कहते आम डार्विन कथा पढ़ीचु डार्विन विवर्तन आम पढ़ी ठाकुर जो धारा चाहिए ठाकुर जो प्रत्येक परिवार भितर विहित दीक्षा विहित शिक्षा और विहित बह जदि वंश परंपरा क्रमे अव्याहत अक्षुण्ण एवं क्रम उन्नतिशील हुए ताले बहु वंशधर पर से परिवार रे ब्रह्मज्ञ पुरुषंकर आविर्भाव असंभव नुहे ताना संभव। ठाकुर जो धाराटा दे गले ये दीक्षा शिक्षा विवाह तीनोटी जदि आम ठीक भाव में परिचालना करवा प्रत्येक परिवार भितर दीक्षा माध्यम दे मनीष आदर्श को भल पाई कथा मानी निजर व्यक्तित्व को सी उन्नत कर परिवर्तित कर ट्रांसफॉर्मेशन कर ठाकुर बाणी अच्छी एक्सट्रीम दी अटैचमेंट ट्रेमेंडस दी चेंज अनुभव कथा कही मोर पूज्य ऋषिकेश आचार्य भाई जी पौहित्य कर गोटे भजन बोला जाए परस टिके नदेले नदिए प्रभु अनुभव टिके दियो सुंदर भजन शुणा भी सुंदर लगे किंतु अनुभव मान आम कि बुझुना आम भावु आम जीवन में किसी दुर्घटना बंचीगली एटा पर अनुभव किसी गोटे सांघातिक रोग आचार्य आशीर्वाद बंची अनुभव किंतु अनुभव शब्द अर्थ ता नुहे अनुसरण कर जहाँ मुझे भव मान हेबा ठाकुर अनुसरण करी आचार्य अनुसरण करी मुझा हेली परिवर्तित हेली सेटा मोर अनुभव आगुरी मद मांस खाऊली आ खाऊनी मिछ कौशल टाउटर कर धपापी कर करूनी ये परिवर्तित होती मोर आचार व्यवहार परिवर्तित होता मोर अनुभव आम जो कौन भवसागर इमी तो केते सागर अच्छी भवसागर ना कि भवसागर मैंने हेबार सागर तो हेबार किसी अंत ना आकाश सीमा ना मनीष केते उन्नत हो पारे केते परिवर्तित हो पारे तार कि सीमा ना ठाकुर से ही चाहिए आ मनीष जीवन में जिते विवर्तित हेले जदि तार दाम्पत्य जीवन ठाकुर धारा अनुसार न हुए आर्य कृष्ण अनुसार न हुए ताले से जिते उन्नत होना कहीं तार संतान भितर से गुण आसब ना तेणु ठाकुर विवाह पर जोर सुसंगत विवाह पर जोर देते सुसंगत विवाह जोर देते जहाँ व्यतिक्रम देखा सरकार आईन जो इंटरकास्ट मैरेज कले जो पुरस्कार दिया
ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା କେମିତି? ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା କେମିତି? ସେ ପରିବାର ତୁମ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ କେମିତି? ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ତପ ନିୟମନ ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମର ଶାରୀର ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ହୋଇଉଠିବ, ତୁମର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ ସେହି ସ୍ତର ହିଁ ଉଠୁଥିବ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭବସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ସ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭବେଶ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ବିଭୂତି, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅନୁଭବ। ଏ ଦର୍ଶନ ବିଧାନର ବାଣୀ 22 ନମ୍ବର ବାଣୀ ବୋଧେ। ସେ ଭବସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ସ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ। ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆମେ ହେଇ ଉଠିବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଳ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କାଳାଧୀଶ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟି ଦରକାର। ଏ କାଳ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କାଳାଧୀଶ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି କହିବି ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟ କେତେ ଅଛି? ଯାହା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂଜନ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ମାନୁଛୁ ତ, ଯେତିକି ମାନୁଛୁ ସେତିକି ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି। ହୁଏତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଦେଖେଇଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ କହିଲି ଯେ ଥାଳି ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣ ଖାଇବା, ସେ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କାକରରେ, ଆଉ ତୁମେ ନେଇ ଆସ। ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ, ମାନି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଦରକାର ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ଭଲ ପାଇକି ନୁହଁ, ଭୟରେ। ସେଠି ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଦୁଇଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଯାହା ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ଭଲ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ, ଯଦି ଆମେ କରିଚାଲିବା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତା ପୁଣି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ଯେ ପିତ୍ତ ରୋଗୀ ତାକୁ ମିଶ୍ରି ବି ପିତା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଶ୍ରି ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ଖାଏ, ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ପିତ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରି ମିଠା ଲାଗେ। ଆମେମାନେ ସେଇଭଳି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର କଥା କଣ୍ଟା କାଟି ମାନି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ହେବ, ଆମର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ହେବ, ଆମର ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ହେବେ, ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ହେବ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏ ବିଶ୍ୱରେ, ଠାକୁର ତ କହିଥିଲେ এই বিশ্বে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে এই সতনাম। যিনি জ্ঞান করছেন জ্ঞানদাক, এই নাম দ্বারা এই পৃথিবী কাহিঁকি সারা বিশ্বକୁ দীক্ষিত କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ଖାଲି ପୃଥିବୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଏଇ ଗ୍ରହରେ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ନାମରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଗଲି, ମୁଁ ଯାହା କହିଗଲି, ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମାନିକି ଚାଲ, ତାହେଲେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଗଲେ, ଆମେ ଯେଭଳି ଯେତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କରି ଚାଲିବା ସେତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଆମର ପରିବାର ପରିବେଶ ଆମର ସାରା ପୃଥିବୀ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଗାଇ ଉଠିବା, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ।